Baba, katika jina la Yesu nasema asante tena kwa muda na wakati kama huu. Naenda kutoa ushuhuda Baba, naomba ushuhuda ipate kujenga watu wengi sana na kuwabadilisha watu wengi sana, wawache njia ambao walikuwa na kukufuata wewe na kukukubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo naomba hivyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Christine. Niko mama watoto 2. Mtoto wangu wa kwanza kuna Kenza, wa pili kuna Tusa. Nakia kushuhudia ushuhuda yangu juu ya kukazia mafundisho yenye nilifundisha ya Fuyele Mpidicite. Ndio nakia kushuhudia kukazia ile mafundisho. Nakumbuka wakati mwa hivi, na mimi nilikuwa mu relationship 3 mwe, nilifanya relationship na watu wengine. Kwanza Mpidicite linifanya mama niko na age kidogo sana. Nilikuwa kidogo sana, na wakati mimi nenda zala mtoto wangu wa kwanza kila mtu alishangalaka. Mpidicite ilinifanya mama ningali mtoto mdogo sana. Mimi namshukuru tu Mungu juu Biblia inasema tushukuru kwa kila jambo. Ushuhuda ni nakumbuka wakati mwana tazungumzia juu ya kukamata decision. Juu sitasema vya mrefu sana, ushuhuda ni mrefu sana. Mimi nataka matia pale juu ya kwenye nilisema juu ya kukamata decision. Nakumbuka nilikuwa mu relationship miaka mingi sana kule nyuma. Kisha nikaanza kuona vitu haviendeki ndani ya maisha yangu. Nikaona vitu haviendeki. Nikakamata uamuzi peke yangu. Nikaenda una missionnaire wa groupe de prière yetu ya ministère du combat spirituel. Nikaenda muona Papa JP, nikamfasiria maisha yangu yote kisi iko. Akanambia uko na boyfriend? Ndio neno ya kwanza. Nikamwambia ndio. Huyo boyfriend mnakuwa mnalala naye? Nikamwambia ndio. Akasema oh. Sasa hivyo tangia saa hii tuko tunaongea. Uende ukatale boyfriend wako juu yeye ndio mwenyewe iko anatuma neema ya Mungu haiko tena juu yako. Uende umkatale, umfuate Mungu usirie. Ukamate miguu yako, ufunge hivi miguu yako. Mungu atakuheshimisha na Mungu atakupatia bwana wa pie. Lakini kabla ungaliki mubia wa boyfriend na wa girlfriend, neema ya Mungu haiko juu yako. Uheshimishe tu mwili wako, juu mwili wako ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Uheshimishe tu mwili wako na Mungu atakuheshimisha. Basi akaniombea pale. Sasa nifika kunyumba, niliwaza mawazo. Nikasema inaweza wezekana naye mtu anaweza ishi bila kupendana kweli au bila kufanya mapenzi. Nikabakia najiuliza makestion. Ndaweza. Nikasema Mungu, kama ni wewe unisaidie niweze. Kama ni wewe unisaidie. Na mwanaume natamkatalai. Mwanaume anakuwa anajidone juu yangu. Anakuwa ananifanyisia kila kitu. Nampenda sana. Natafuta fanya Mungu wangu ini equation kabambi. Basi nikapata ujasiri. Nikamwendea. Nikamwambia niko na maneno ya kuongea na wewe. Tukaikala. Nikamwambia njoo vile mie natamfuata Mungu kwa roho na kweli. Akasema wewe hakuna problemi, basi mimi nakukataza usiende kukanisa. Si unaenda kukanisa? Mimi naambia ndio, malgré mimi naenda kukanisa, ile ni kwenda tu kukanisa. Matendo yangu ifanani na Mkristo. Juu ya nini? Nikamwambia mimi na wewe tunakuwa naonana kimwili na turuhusiwe kuonana kimwili kabla tuyaoana. Ndio naenda kukanisa, lakini matendo yangu haimpendezi Mungu. Kwa hiyo natasema nini? Kwa hiyo mimi na wewe bishi, mimi nakukatala. Natamfuata Mungu kwa roho na kweli.
Akacheka kwanza. Kwani uko serious Christine? Nikamwambia niko serious. Mimi nawe biishe kabisa. Natamfuata Mungu kwa roho na kweli. Akasema kama utaweza sawa, juu alikuwa anajiaminia kabisa, alikuwa anajua gisi nilikuwa nampenda. Kama utaweza sawa. Yakazania ni blagi, siwezi weza. Tukaikala. Mimi tukiona mnjia tunaongea bien. Christine, ungali kitu mwile bazimu yako. Mimi nasema sio bazimu, namfuata Mungu kwa roho na kweli. Vyote vya dunia naacha. Naacha vyote vya dunia, na franga zake sikukuwa nakamata tena. Juu ningekuwa nakamata franga zake, kama decision yangu haingekuwa ya nguvu sana, juu nini ningekamata franga zake mara 2 mara 3, mimi naregea tena. Lakini na vyake vyote nikaacha kukuwa nakamata. Sasa liona mimi naacha kukuwa nakamata vyake vyote, akaona huyu mtu iko serious. Yeye akazania kama mimi nafanya hivyo ni someone niko napendana na mwanaume mwingine. Akaanza kufanya investigation kujua kama niko napendana na mwanaume mwingine au njoo kweli nimeamua kumfuata Mungu kwa roho na kweli. Akafanya investigation, akaona ke sina mwanaume mwingine, nimeamua tu. Na wakati nilikamata hiyo uamuzi, nikakazana na prayer, maombi kakuwa mingi. Nikakuwa nafanya juu adoration kwa kinakataza mtu, ministeri kwa kinakataza mtu kwenda kukanisa. Unaweza enda kukanisa asubuhi, magharibi njoo unaenda ku ministeri. Nilikuwa nafanya enda kukanisa, magharibi naenda ku ministeri, naenda kukanisa, magharibi naenda ku ministeri. Nikakazana na maombi kabisa, nikakazana na maombi. Nikakuwa namulilia Mungu, mimi nachoka na hii hali. Nachoka na hii hali kabisa, hii kubadilika yenyewe nakamata uamuzi wa kubadilika. Nibadilishe kwa roho na kweli, sitaki tena kurudia nyuma. Sitaki tena kurudia nyuma. Nikakazana, Mungu akanisaidia. Na kuna miezi naenda, miezi niko tunakazana kumlilia Mungu juu ya maisha yangu. Miezi, mwaka. Nikashangala Christine, mwaka. Bila kulala na mwanaume. Mungu asante kabisa. Basi nikakazana tu vile na Mungu akanisaidia msimamo mwenye nilikamata. Na ndio maana nikufasiria mu mahubiri na kuambia mbele ya yote ni kudecide kwanza. Unakatala kwa marelation zote zenye ulikuwa nazo, zenye zilikuwa natuma unasini. Juu ya kuresire kushinda impudicite. Juu wewe sisema sio utashinda impudicite na ungaliki na ule boyfriend wako mwenye anakuwa anatuma unazini, ungaliki na girlfriend wako mwenye anakuwa anatuma unazini. Mbele ya yote ni kukatala kwanza, unakatala. Haijalishi alikuwa na faida gani kwako. Haijalishi ulikuwa unampenda kiasi gani, kwa juu ya Mungu unakatala. Mtu anachaka juu ya yote. Wakati Yesu alikuwa anaita wa mitume, alikuwa nakuta huyu yuko na roho Petro nifate. Hata angalia benefisi yake, hata angalia sema niko na roho, niko mroaji napata kama makuta, anamfuata. Na njoo Mungu sana kuambia acha impudicite, umfuate kwa roho na kweli. Hapana kuangalia boyfriend wangu ananifanyia hivi. Boyfriend wangu mimi nampenda sana. Achana ile masentimenti diabolique, mfuate Mungu kwa roho na kweli. Mungu akwambia mfuate, achana na yote. Kamata decision, katala ule boyfriend. Mungu yeye pekee atakutumia boyfriend wa pia mwenye atakwambia mzini, mwenye atakuoa bila kujua mwili wako. Mbele yote ni kukatala, unakamata uamuzi unakatala. Boyfriend mwenye uko naye narudilia tena mwenye ya ukoka, ni kila sana penda mkwene ni mamikono tu mwili yako anaifanya na kwa sababu ordinateur ni chaka katala. Katala kabisa, mwili yetu ni hekalu wa Roho Mtakatifu. Ni hekalu wa Roho Mtakatifu. Katala kabisa. Mungu yeye pekee atakutia nguvu, na Mungu yeye pekee atakushughulikia. Mungu hatakuachilia. Kiangalia uamuzi wa kabambi mwenyewe unakata. Juu ni nguvu sana. Hapa nafasiria inaonekana kama ni vitu rahisi, lakini kukatala mtu mwenye ulikuwa unapenda juu ya Mungu ni vitu vigumu sana zaidi. Juu ya Mungu tusiko na resiste. Na njoo maana bila kushinda usinifu ni kukamata uamuzi, kukatala. Kwanza unakatala boyfriend, unakatala girlfriend, wote mwenye alikuwa anatuma unazini, unakatala. Kisha njoo unaenda kwa etape nyingine. Ukimaliza kukatala, unaenda kwa etape sasa ya maombi. Maombi inakuwa mingi. Juu maombi njoo itakusaidia kushinda mwili. Juu malgré utakosha katala, sometimes utakuwa na ikala, unaona mwili inaanza kukumbusha ulikuwa wakati ulikuwa moyo njia usinifu, angalia ulikuwa unafanya hivi, ulikuwa unafanya hivi.
yafaa kukuwa na maombi ya mingi sana juu ile mawazo ya hivyo isidomine akili yako. Unakuwa na maombi ya mingi sana. Na ndio nijitoleaka kwa maombi vile, nikajitolea kwa maombi na Mungu akanisaidia. Na Mungu akanisaidia miaka ikapita. Sasa changamoto yenyewe nilikutana nayo mwi maisha yangu ya kujitenga na impudicite. Nikiangalia tangile wakati nilikatalaka uzinifu, nikakamata uamuzi wa kukatala uzinifu, na mpaka hivi please hata ya 50 hommes baisha kunifuata please. Sasa jiulize ningebaki kama ile maisha, naona seme gisi hapa bana mimi kuna kukia ba mingi njoo mimi napendewa. Ale naanza na bapenda. Ni neema ya Mungu joje ningepoteza mu maisha yangu. Juu na bale biko nakia nifuata ni kunipotezea neema ya Mungu yenye iko juu yangu. Na bale biko nakia nifuata banaona ke Christine kuna neema ya Mungu, ni kunipoteza bengine ni kuiba bati yangu, bengine ni kunipotezea neema ya Mungu yenye iko juu yangu. Nikisabia tangile wakati matantasio zilikuwa za mingi sana, njoo wanaume wakati unakamata uamuzi njoo wanaume wanakiaka ba mingi. Nawe kama una Mungu utasema mie njoo mie, lakini mubale bote ni shetani njoo anabatuma. Kuangalia ni kweli ulikamata msimamo wala hapana. Shetani njoo anakuwa na batuma. Na njoo vile yafaa unakatala malgré wanakuya unaangalia huyu sio wa Mungu unakatala, huyu sio wa Mungu unakatala. Na wakati unakamata hiyo uamuzi yafaa unaambia Mungu, mimi nataka mwanaume mwenye atakuya akwe na sinye fulani njoo nijue kama natoka kwako. Juu ya kuevite kunini kuanguka mumatantasio. Juu utakuwa unafanya sama ni unjo anatoka kwa Mungu, sama ni unjo anatoka kwa Mungu, sama ni unjo anatoka kwa Mungu. Nasema Mungu, mwanaume mwenye anatoka kwako asiniambia yake hata siku mwa tuzini mpaka siku tunaoana. Unaambia hata Mungu lesini. Njoo utakuwa unafaa kama kuna mwanaume anakufuata vile kwa approach mwanaume haiko probleme, unaweza ukamsikiliza, unasikia nini anataka kwako, unaangalia siku 2 siku 3 kama anakuanzia onjo vile mimi nakumisi, mimi niko na amu yako, anaanza maneno ya vile directement unasema niliambia kama Mungu mwanaume mwenye atatoka kwake asiniambia yake maneno ya hivi. Huyu sio wa Mungu. Pale unaona directement ke huyu sio wa Mungu. Unakatala, unaendelea kuchunga wakati wa Mungu. Juu si wote tuko na ahadi ya Mungu. Tuko na ahadi ya Mungu yenye Mungu alituahidia, ukishinda uzinifu ndakuheshimisha, ukishinda uzinifu ndakufanya utembee ulimwenguni pote kunatangaza habari njema. Tuko na ahadi za Mungu. Sasa Mungu akikuahidia kitu, usizanie ni kesho yake. Si mimi utangia nilipata ahadi ya Mungu miaka hii. Lakini niko nafanya ninavumilia, tunajua bienye Mungu alisemaka binatimilikaka tu. Hata ipite miaka ngapi binatimilikaka. Na wakati utakamata uamuzi, majaribu itakuwa ya mingi sana. Majaribu itakuwa ya mingi unaomba Mungu akusaidie kushinda ile majaribu. Si pekee tuwezi kitu. Unaambia Mungu, Roho Mtakatifu nisaidie kushinda majaribu. Roho Mtakatifu nisaidie kushinda majaribu. Ingine changamoto ni mama shauri. Mama shauri, Christine, unazania ukibakia vile njoo utarudia tena vierge, wala ukibakia tena kubakia vile unatajizekesha, kubakia vile mwili yako itakuwa tena natumika sasa kisi ilikuwa natumika zamani. Maki mama shauri zingine heureusement mimi nasemea kumtandao. Ile mama shauri yenyewe mnakuwa mnaniambia na kwa inaniletea kichefuchefu. Juu mimi peke njoo mimi najijua. Miaka yenyewe nishajichunga njoo ya mingi. Haiko wao kikia niambia si mwili yangu haitatumika sasa ilikuwa natumika mbele. Njoo kusikia wewe niharibishe maisha yangu na miaka nishajichunga njoo ya mingi. Mimi peke mimi najijua mwili yangu vile ilikuwa natumikaka kipindi kile na njoo na hivi kwa natumika vile. Nasikia sentiments za watu wengine. Lakini wakati mimi nasikia ile sentiments za watu wengine nafanya nini? Naingia mu prière, naomba Mungu, naambia Mungu nisaidie. Wala wakati moya naweza hata ingia mpriere vile naomba, nasema amen, sentiments zingaliki. Nasema na mwili wangu juu Mungu alituambia tushinde mwili yetu. Haiko mwili njoo yenyewe itatuongoza, lakini si njoo tutaongoza mwili yetu. Sasa utasema amen, unamaliza amen, sentiments ngaliki pale. Kisha mimi nasema sasa na mwili wangu naongea juu mwili kuna masikio, kuna kila kitu. Namwambia mwili, hivi hapo kuna nilombo unasikia mu ya mwanaume, unajua bien kesi ya olewa. Unanilombo unasikia mu ya mwanaume, nataka nifanye nini? Niende nikutafutia huo mwanaume kisha mimi nimkosee Mungu wangu? Siwezi. Utabakia vile na kisu utatulia wewe peke.
Na ndasema hivyo na mimi naikala tu sama natia hata manyimbo niko naimba, unaona vyote vinatoka. Mwili yangu natumika sasa batu bengine, nasikia sentiment sasa batu bengine. Usifuatane na mama shauri, utabadilika, utakuwa sasa mwanaume au utakuwa tena nasikia kitu bongo. Vile vile kisi mwili yangu kwa natumika kipindi kile. Na njoo na leo hii mwili yangu uko natumika vile vile. Wakati utakamata msimamo utapata mama shauri za kukudekuraje, lakini usikuwe dekuraje. Kazana na Mungu. Kuko wenye watakuita hata yuma. Mimi hapo kwa watu wananitaka uko yuma kabisa. Ukose ukule ra ungaliki muzima, unajitia mu vitu vya maombi, unajitia vitu vya makanisa. Uko najizekesha mafu. Nizeeke juu ya Mungu. Mimi najua niko na 100 hapa chini ya jua na 100 kule mbinguni. Hakuna mtu mwenye alijikatalaka juu ya Yesu akaibika. Hakuna mtu mwenye alimtafutaka Mungu akumuonaka. Hakuna mtu mwenye alikatalaka vyote venye vilikuwa nafurahisha mwili wake juu ya Yesu kisha Mungu akumheshimishaka. Hakuna. Batu yote venye walijikatalaka juu ya Mungu alibaheshimishaka. Wakati tu ikifika Mungu atakuheshimisha. Na ndio si wapendwa, kama mimi niliweza na mbona mtaweza? Juu na mimi niko mwanadamu Samuel, niko na damu Samuel, niko na mwili Samuel. Kama Mungu aliniwezesha, na mbona mtaweza? Tukamate msimamo. Tuachane na hii dhambi ya uzinifu kuna tupitishia muda bure. Uzinifu kuna tupotezea neema ya Mungu juu ya maisha yetu. Mimi wakati nikatala kule mwanaume, nilikuwa nadhania kama vraiment siuenda ndafanya sijue sitaishi sitafanya. Mimi niko naishi mpaka leo. Nikajiamua nikasema basi hii ma relationship za karibu naweza tuma mtu anafanya uzinifu. Nikaanza ma relationship za mbali njoo hivyo tena. Nao ni distraction mtupu. Basi nikaikala vile. Na mpaka leo juu nishachoka. Napatia ukipatia huyu masikio nasikiliza nini atakwambia, nikisha siku 2 uko bien kabisa. Na nasikia tu sasa niko na kuangalia, nasikia tu vraiment nasikia hamu sana, nikikuangalia nasikia hamu sana. Unaona maongezi ya vile vraiment naanza sikia nanichafula hata masikio. Sipende sikia tena vitu vya vile. Napenda sikia nikikala, nisikie mahubiri, nisikie maneno ya Mungu, wala kama uongee vitu wenye viko kumustari. Lakini ukianza vya maongezi za mahamu, na mimi nikiangalia miaka yenyewe nishajichunga juu ya Mungu kwa niletea vitu vya mahamu, nasikia na kichefuchefu. Na wakati nilichoka kusikia maongezi za vile, ndio nikasema mimi sitapatiaka tena mtu chance. Ndabakia vile, na ndio niliamua kubakia vile bila boyfriend, bila relationship, bila nini. Na mimi najisikia niko na raha, niko na amani. Najisikia niko na raha, niko na amani kabisa. Na mimi naweza. Ndeza tusema nikisema nombre ya miaka hapa. Najua watu wa mingi watashangala sana. Kumbe kwa watu wanaweza fanya miaka yote bila kuonana na mwanaume ndio. Na sikuweza mimi peke pamoja na Mungu. Nilipitia matentasio za mingi sana tena sana, Mungu amenisaidia kuzishinda. Mungu amenisaidia kuzishinda zile tentasio, na leo hii ningaliki najichunga kwa ajili ya utukufu ya Mungu. Najua kenye Mungu aliniahidiaka mwisho itatimia tu. Na ndio niko hapa niko najichunga na subiri ahadi ya Mungu. Na njoo hivi mpendwa, ukisikia hii neno, fanya uamuzi. Kesho inaweza kuwa trop tard. Fanya uamuzi atuyue kesho nini njoo itatokea maisha yetu. Fanya uamuzi, ambia Mungu akusaidie. Biote venye vilikuwa naonekana kama vizuri mu macho yako, katala juu ya Mungu. Mimi unishaka jikatala juu ya Mungu. Hata ukiangalia hii look yenye niko nayo hapa, gisi tu mimi nafanana hapa, na kama ukienda mu Facebook yangu unaangalia mafoto zangu za zamani kisi nilikuwa kuko tofauti sana. Kuko tofauti, nijikatala juu ya Yesu. Na ndio si Mungu najua ataniheshimisha. Mungu abaki yake na deni ya mtu. Mungu asemake bongo, natangaza kwa sauti kubwa, Mungu asemake bongo. Chochote kenye alisema juu yako kitatimilika tu, kitatimilika. Njoo bana wenzangu wanawake, tukamate msimamo. Wanaume tukamate msimamo. Hii masiku kumfuata kumtumikia Mungu uko na raha sana. Mimi niko naishi maisha ya raha kuzidia kisi nilikuwa kipindi kile.
niko na amani ya roho, sina stress, niko na amani ya roho, niko bien. Kutumikia Mungu iko na raha yake. Kumtumikia Mungu kwa roho na kweli, hapana vya bufarsi. Mugulu mwa inje, mugulu mwa ndani, hapana. Kumtumikia Mungu kwa roho na kweli, maisha yako yote wewe unajitoa kwa Mungu, iko na raha yake. Iko na raha yake, upime tu utaona. Pima kukatala vyote wenye uko amo. Katala zile ma relationship za kufanyisha uzinifu. Katala, kamata usimamo, priere kwa mingi maisha yako. Katala fanya priere njoo kwa rafiki yako. Maombi njoo kwa rafiki yako wa karibu. Na mavideo wakati unakamata msimamo, kama unaona uko na zile mavideo za porno wala kitu chochote kile kenye kinaweza kikafanya ukakumbuka tena maisha ya zamani, vuta biote. Mimi simu yangu amkwaki hata mode pass. Kila mtu anaweza kamata simu yangu na sitasikia hata roho na dunda juu ya nini? Juu najua hamna hata kitu kibaya kenye bataona. Msimu yangu najua mko mahubiri zangu, mko manyimbo za Mungu, mko mapriere. Na njoo simu ya Mkristo unapaswa ukiokoka na simu uokoke na muonekano wako uokoke. Kila mtu mwenye atakuona seme ndio kulikuwa tofauti, kuko tofauti Kristine wa zamani na Kristine wa mpya. Juu mtu wote ukiokoka kwa roho na kweli, kunakoka before na after. Lakini hawezi okoka kisha ubakie tu ule. Hakuna tofauti ya zamani, hakuna tofauti ya mpya. Ile yako okovu. Okovu yote na kiaka maisha mwanadamu iko na before na after. Banangalia gisi ulikuwa mbele na gisi unaishi, kusema kwako, muonekano wako, kuvaa kwako. Kila mtu anasema ndio huyo ameokoka kwa roho na kweli. Na simu zetu ziokoke. Hapana kutia vitu venye vina maana msimu wakati unakamata msimamo ya kushinda uzinifu. Usitie vitu venye, usitie maporno. Wala usisemi basi okay sitakuwa nalala na wanaume, lakini unakuwa nafo kisikia mvile ujingize vidole ufanye. Hapana, wewe acha tuomba Mungu. Yaani usahau kama unakuwa na sex, sababu kabisa. Kama hujaoa wala kuolewa, sababu kama unakuwa na sex. Hapana seme okay mimi naacha wasiwe wanaume lakini nakuwa nakamata mikono, nichingize mikono, nifanye hivi, naangalia tu sinema na chingiza mikono, najisikia najiridhisha. Na vile vipala uyaacha kitu ile nao ingaliki uzinifu. Kuangalia mafilme pornografike ni uzinifu. Kujitiatia vidole ni uzinifu. Masturbation ni uzinifu. Yafaa kuachana na vile vyote juu ya Mungu, hautakufa. Kama mimi sikukufa na wewe hautakufa. Ile ni mashauri yenyewe watu wanakuwa naambiana juu ya kukata tamaa. Sasa mashauri zenye nilikuwa nakutanana nazo, mwingine rafiki yangu ni muganga. Akanambiaga Christine, unaka moko na bagisi uko na bakia vile unaweza chiletea probleme yenye iko grave sana. Unaweza jiotesha mamiome mtu. Aniambiaga vile ilikuwa isha pita 3 ans tangia niambie vile. Hapo ukiongeza tu ingine miezi ngapi, kama uyaonana na mwanaume utajiletea probleme très sérieux. Mais après pale kuisha ongezeka ingine 3 ans na siya kufa. Après niambiaka hii miaka ishakuwa ya mingi, ukiongeza tena hata 2 mois utajiletea problème yako sérieux yenye iko très sérieux. Nyuma ya pale kushongezeka 3 ans. Siya kufa ningaliki mzima na mwe peke mnaniona niko bien. Niko na furaha, niko na amani pamoja na Yesu na rizika. Tufanye hatua. Ukisikia message sasa usifanye moyo wako kwa mgumu. Uzinifu na tupotezeaka vya mingi sana. Sana tena sana, tufanye hatua, tumulilie Mungu. Niliwasomea maverse jana. Mungu kuna kuchunga tu weye. Iko tayari kukusamea na zambi zako zote, anakuchunga tu ufanye hatua. Anakuchunga ufanye hatua, Mungu uko tayari kukusamea. Unafanya tu, unakatala kwanza ule boyfriend wala girlfriend mwenye alikuwa anakufanyisha usinifu. Kisha pale unamulilia Mungu. Maombi, unafanya maombi kwa rafiki yako. Maombi njoo anakuwa rafiki yako. Kisha pale unafunga masikio. Juu utasikia mashauri za kila aina. Kisha pale unafunga masikio. Na wewe pekee utaona benye Mungu atafanya maisha yako. Hautakufa, wala mwili wako haitabadilika. Wala hakutakuwa mwili wako utabadilika siku utaolewaka, utakuwa tena nasikia mwanaume bongo utasikia. Juu mimi nasikiaka, nakuwa na miaka za mingi sana mpaka leo mimi nasikiaka. Nasikiaka sentiment sasa watu wengine mimi nasikiaka. Na njoo maana sota kama uamuzi unafunga masikio. Shetani atakutumia mashauri za kila aina juu kukurudisha nyuma.
Shetani atakutumia babwana bakila aina jua kukurudisha nyuma. Lakini we kazana tu na Yesu. Mtu akikamata msimamo wa kumfuata Yesu arudi yake nyuma. Malgre majaribu, malgre mashauri zenye asina kichwa na miguu, mtu kisema mimi namfuata Yesu na achana na biote, au rudi yake nyuma, unaendelea mbele, uone kwenye Yesu atakufikisha. Yesu alikuyaka juu yetu juu ya si wenye zambi. Na ndio maana unaonaka Mungu anapendaka tumikisha bale benye balikuwa ni element dangereux. Ndio be Mungu anapendaka tumikisha. Wewe kama uko kwa mwema, uko kwa mtakatifu tangia zamani, Mungu alitukuia si wenye zambi. Na ndio maana yuko natukamata si wenye zambi, anatusukula, anatutakasa, anatufanya watumishi yake, anatufanya tutangaze neno lake. Tukisoma hapa mu Mathayo 9, Mathayo 9 tunaanzia ku 11. Mafarisayo walipoona waliwaambia wanafunzi wake, mbona mwalimu wenu anakula pamoja na watoza ushuru na wenye zambi? Naye aliposikia aliwaambia, wenye afya hawahitaji tabibu bali walio hawawezi. Kuko watu walikuwa wanaona Yesu kuna kula na wenye zambi, iko karibu sana na wenye zambi. Njoo wakaambia wanafunzi, mbona Yesu uko karibu na wenye zambi sana? Yesu anapendaka wenye zambi, anapendaka tumikisha njoo wenye zambi. Njoo maana iko na kuita utoke mzambi nyoko kwa Yesu akutumikishe. Aba wenye ni watakatifu tangia zamani, Mungu akukuya juu yabo. Boni watakatifu, asante, tunashukuru Mungu. Mungu alikia juu yetu. Si anakusema benye afya abakwenda hitaji daktari. Si wagonjwa njoo tunakuwa na hitaji daktari. Bagonjwa njoo si wenye zambi. Yesu alikuja juu yetu si wenye zambi. Njoo maana iko nakuita. Iko anakuita toka mzambi ya kutumikishe. Kuko batu ba mingi wanakomala mkanisa bani, lakini Mungu uko nakuita wewe mwenye zambi. Njoo alikuya kwako wewe, alikuya kwetu sisi wenye zambi. Mungu anapendaka njoo kutumikisha wenye zambi. Juu mwenye hata niona tu sai niko na ubiri habari njema. Ni ushuhuda tayari. Ni ushuhuda tayari. Na uniona tu Christine niko na ubiri habari njema, mtu anaweza taka badilika. Juu atasema Christina mwenye alikuwa vile anahubiri habari njema. Hapana, Mungu anakuwa. Unaona mtu anabadilika tu, njoo Mungu anapendaka. Mungu apendaka huyu hata anahubiri neno, si alikuwa mtoto wa pastere, babake ni pastere, mamake ni pastere, hata anahubiri ni kawaida. Mungu apende tumikisha vitu vya kawaida. Anapenda tumikisha vitu wenye mtu mwingine mwanadamu akiona anaona ukubwa wake tayari. Njoo maana Mungu uko nakuita kutumikishe. Kamata hatua dada, kamata hatua kaka. Mungu uko nakuchunga kutumikisha nikia juu yetu si wenye zambi. Mungu anapendaka tumikisha watu wenye balikuwa na historia mubaya. Ndio wenye Mungu anapendaka tumikisha. Bale wenye balikuwa na historia mbaya juu ikuwa ushuhuda kwa mwenye ataona uko na ubiri neno na kwa ushuhuda anasema Mungu mwenyewe anatumikisha huyu na mimi manake anaweza nitumikisha. Karibu fanya uamuzi, mkuye Mungu kuna kuchunga kutumikishe. Au utakufa, ukikatala uzinifu utakufa. Mimi niko na miaka za mingi. Wewe unaweza unafuata mwaka mmoja Mungu anakutumia bwana unaolewa. Au unaweza unafuata miaka 2 hata miaka 3 hata miaka 4 Mungu anakutumia bwana unaolewa. Sio lazima mpaka ufe miaka yenyewe niko nayo aseme njoo mpaka kwanza ueneze miaka yenyewe niko nayo njoo Mungu atakutumia bwana. Hapana. Kila mtu kuna neema yake. Wewe unaweza ukakatala tu unajikatala wewe pekee unamfuata Mungu. Après inanuna Mungu anakutumia bwana. Unaolewa unakuwa unafanya tendo muhalali. Sio lazima tu ufanye miaka yenyewe mimi Christine nilishafanya tangia nilikatala uzinifu, hapana. Unaweza fanya miaka 2, miaka 3, miaka 4 na Mungu anakutumia bwana na kuoa. Unakuwa unafanya ile kitendo muhalali. Utakaposikia ushuhuda hii, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Kama mie niliweza na wewe utaweza. Si wagonjwa njoo tunahitaji daktari. Benye zambi njoo tunahitaji Yesu. Na Yesu alikia ni juu yetu sie. Akukia juu ya watu wenyewe baisha kwa bietari, alikia juu yetu si wenye tulikuwa na historia mubaya, si watu tulikuwa na reputation mubaya. Njoo Mungu alikuya juu yetu atubadilisha tufanye watumishi yake juu tukua ushuhuda kwa mataifa. Mungu akubariki sana. Amen.